আপনার জন্য প্রথম লাইনটি হচ্ছে তুম ভি করকে উনকা চর্চা আপনি দিল চমকাও। পারছেন না? এত সহজ একটি নাত রসুল, আপনি পারছেন না, আপনি বলে দিন। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। এটি ছিল তুম ভি করকে উনকা চর্চা আপনি দিল চমকাও, উঁচ মে উঁচা নবী কা ঝান্ডা হার ঘর মে লহরাও। চলে যাচ্ছি আমাদের পঞ্চম প্রতিযোগীর কাছে। আপনার জন্য আমি প্রথম লাইনটি বলে দিচ্ছি। মোহাব্বত কামলি ওয়ালে সে ও জজবা হে সুনো লোগো। পারছেন না? আপনি বলে দিন। मुहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो, मुहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो, ये जिस मन में समा जाए वो मन में ला नहीं होता, ज़मीं में ली नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन में ला नहीं होता।